Usames City misama sa Occidental na magtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Maayong adlaw, kumusta Abril 24, 2026 para sa pinakalahing balita nga senso sa Ozamis sa segundo distrito sa misama sa Occidental. This is Ozamis Today. MUPH 2026 Day 3, 11 ka mga kandidata mainiton nga giabi-abi sa Ozamis uban nagpadayon sa pagdiskubre sa kultura, kabilin o kalambuan sa Misamis Occidental. MUPH 2026 Day 2 highlights mga delikado nagdiskubre sa katahom sa Misamis Occidental. Dagkong ecotourism project sa AGJ official ng gisugdan. Isa Chief Mark Lapid bibisita o nagsusi sa mga proyekto sa Misamis Occidental. Ozamis LGU nagpadayon sa libreng vet outreach, kapinubinta ka mga hayop sa labinay na hatagan sa serbisyo. Local Price Monitoring and Coordinating Council sa Dakbayan himoong mas aktibo sa lokal nga kagamhanan. Kini si Dazzle ng otiksoning yung tigbalita, ania ang mga detalye. MUPH 2026 Day 3 on sa kamakandidata mainito nagyabi-abi sa Ozamis. Uban ay nagpadayon sa pagdiskubre sa kultura, kabilin o kalambuan sa Misamis Occidental. Giadtuan o gitutukan ni Leon Medalyo mong balita, ania ang report. Mainiton nga gitagbu og abi-abi sa Dakbayan sa Ozamis sa pagpanguna ni Mayor Sam Norman G. Fuentes ang 11 ka mga kandidata sa Miss Universe Philippines 2026 adlaw Huwebes, Abril 23 ning tuiga. Uban sila City Administrator Rotisa Grace Oano, Board Member ni Misho Laylay, City Councilor Cecil Yuku, Federation of Association of Barangay Captains PABC President, Board Member Angeli Luod ug uban pang opisyal isip pagpakita sa garbo ug mainiton nga pagdawat sa dakbayan alang sa mga bisita. Sa ikatulong adlaw sa Miss Universe Philippines 2026 sa Misamis Occidental, ang 50 ka mga kandidata gibahin ngadto sa naglain-laing teams alang sa ilang individual photo ug video shoots nga nag-showcase sa naglain-laing tourist spots sa probinsya. Lakip na ang mga destinasyon sa Don Victoriano, Plaridel, Baliangaw, Calamba, Jimenez, Dakbayan sa Ozamis, Tudila ug Dakbayan sa Orqueta nga nagpasinungog ug nagpasigarbo sa kalampuan sa turismo ug mga pasilidad sa matag lungsod ug Dakbayan. Ang 11 ka mga kandidata sa MUPH 2026 nga mibisita sa Dakbayan sa Ozamis, gilangkuban nila Miss Universe Philippines Pampanga, Los Baños, Laguna, Nueva Ecija, Quezon Province, Cebu Province, San Jose, Negros Oriental, Santo Tomas, La Union, Las Piñas, Southern Leyte, Parañaque ug San Jose, Negros Oriental nga dili lang usa ka pagbisita sa mga scenic destinations kundili nahimong makahuluganong immersion sa adunahang kasaysayan ug pagkanaila sa dakbayan nga nagpadayon sa paghulma sa garbo ug kabilin sa probinsya. Lakip sa gidiskubre sa mga kandidata ang pipila sa iladong heritage ug tourism sites sa syudad sama sa Kota Fort, Kota Shrine ug Asinso Ozamis Wellness Park. Din ilang nakita ang lig-on nga kombinasyon sa kultura, kasaysayan ug modernong kalambuan sa syudad nga padayon nga napapreserbar. Sa wala pa sugri ang ilang individual photo ug video shoots, usa ka simple nga pamahaw ang giandam alang sa mga kandidata sulod sa Kota Fort aron maghatag kanila og dugang kusog ug kabaskog samtang himuon nila ang nakatakda nga mga activities sa maong adlaw.
Samtang nagpadayon ang panaw sa mga kandidata sa Miss Universe Philippines 2026 sa Misamis Occidental, ang dakbayan sa Misamis nagbarog isip usa ka syudad nga dili lamang ilado sa kaanyag nini kundili sa lig-on nga pasalig sa pagpreserbar sa kultura o kasaysayan nga mao'y naghulma sa tinuod nga identidad sa mga katawhang usamisnon. Sa tibok adlaw nga paglibot sa mga MUPH delegates sa probinsya, dili lamang turismo ang ilang nasaksiyan og nasinati kundi usa ka buhing pagsaulog sa kultura, kabilin ug garbo dili lang sa dakbayan sa Usamis apan usab sa ubang mga lungsod sa Misamis Occidental, usa ka panaw nga naghiusa sa kasaysayan, kalinaw ug lokal nga pagkanaila sa probinsya. Alang sa Usamis Today, ako si Yunsho Medalyo. Salamat Ilyon. Show MUPH 2026 Day 2 highlights. Mga delegado nagdiskubre sa katahom sa Misamis Occidental. Dagkong Eco-Tourism Project sa AGG, opisyal ng gisugdan. Ania ang report. Human sa makapahingangha nga pasundayag sa beauty, grace and poise sa 50 ka makandidato sa Miss Universe Philippines 2026 sa ilang unang adlaw sa Misamis Occidental, sa ikaduhang adlaw gisuroy ug gidiskubre sa mga delegado ang talagsaong mga destinasyon sa probinsya pinaagi sa scenic tours nga nagpakita sa kinaiyanhong katahom sa Misamis Occidental sa natad sa turismo. Lakip sa gituan ug gi-explore sa mga kandidato sa Miss Universe Philippines 2026 ang nagkalain-laing garbo ug talan-aon sa probinsya sama sa pang Dalaga Falls, Kaluya Shrine, Christ the Redeemer, Kaluya Floating Cottages ug Ascenso Global Gardens sa dakbayan sa Tangub. Ang maong kasinatian nahimong makapahinganghang nga pasundayag sa nagkalain-lain nga mga atraksyon ug nag-uswag nga mga destinasyon sa turismo sa probinsya nga nagpalig-on sa imahe niini isip usa sa mga kinahanglang bisitahon nga destinasyon sa Pilipinas. Sa matag tourist spot nga ilang gibisita, nakita ang pagdaig ug reaksyon sa mga delegado sa kaanyag sa probinsya nga nagpalalom sa koneksyon, naghatag inspirasyon ug nagpausbaw sa pagpaila-ila sa Misamis Occidental dili lamang sa nasudnon kundi usab sa global nga entablado. Gawas sa pagdiskubre sa mga tourist destinations sa probinsya, aktibo usab nga miapil ang mga delegado sa groundbreaking ceremony alang sa completion sa Ascenso Global Gardens Eco-Tourism Park, lakip ang site development plan. Usa ka proyekto ubos sa development initiative nga gipanduhan sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority kon TIEZA nga adunay 112 milyones ka pesos nga budget allocation. Dugang paniini, dungan usab nga gipahigayon ang groundbreaking ceremony alang sa construction sa Botanical Garden, ilawom sa Local Government Support Fund nga adunay kinatibuk ang budget allocation nga 10,012,145 pesos. Nanguna sa mong seremonya sila Governor Henry S. Waminal, TIEZA Chief Operating Officer Mark T. Lapid, Department of Tourism kun DOT-10 Regional Director Marie Elaine S. Unchuan, Vice Governor Rowena Weng Gutierrez, Board Members Tangub City Mayor Ben Canama ug Vice Mayor Tito Dizena. Sayang mensahe gipasiugdan ni Governor Waminal nga sama sa bagong ginagurahan nga Ascenso Misamis Occidental Recreation and Adventure Park kun Amorap, ang Ascenso Global Gardens nagsugod usab sa yano nga sinugdanan apan pinaagi sa kakugi panaghiusa og ligon nga kolaborasyon sa mga lideres ug key stakeholders na palambog na himo kini nga usa ka bag-ong haligi sa turismo sa probinsya. Gipadayag usab ni TIEZA COO Mark Lapid ngadto sa mga kandidata nga sa matag infrastructure ug tourism project nga ipatuman ang mga ambassadress sa Makanila adunay mahinungdanong papel sa pagpalambo ug pagpreserbar sa kultura sa ilang tagsa-tagsa ka mga lungsod o probinsya. Sa padayon nga paghikyat sa Miss Universe 2026 sa Misamis Occidental, dili lamang kini usa ka kompetisyon sa katahum kundi usab usa ka makasaysayanhon nga higayon nga maghulma sa turismo, kultura ug pagkanaila sa Misamis
Occidental. TIEZA Chief Markel Lapid may bisita o nagsusi sa mga proyekto sa Misamis Occidental. Ani ang report ni Glenn Ray Rulina. May hidangat sa probinsya sa Misamis Occidental ang TIEZA Chief Operating Officer na si Mr. Mark Lapid aron nga manguna sa site visit o inspeksyon sa nagkalinlayang proyekto sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority kung TIEZA na doong Abril 22 o 23. Sumala sa TIEZA nga mao'y Infrastructure, Investment o Asset Management Arm sa Department of Tourism tumong sa pagbisita ni Lapid ang pagsusi sa progreso sa mga proyekto na nagapalambo sa turismo ug ekonomiya sa probinsya. Niadtong Abril 22 may dangat sa Tangub City si Lapid ug may bisita sa Ascenso Global Gardens sa Huyohoy. Diin dinhi gipahigayon ang groundbreaking ceremony sa usa ka proyekto nga gipapunduhan sa TIEZA ug uban sa presensya ni Governor Henry S. Sominal sa Misamis Occidental ug mga kandidata sa Miss Universe Philippines 2026. Sa sunod nga adlaw, Abril 23, nanguna si Lapid uban ni Gobernador Wominal, pipila ka mga officials sa probinsya ang ribbon cutting ceremony alang sa pagpalambo sa alfresco dining area sa Ascenso Misamis Occidental Recreation and Adventure Park kun amorap sa Sinakaban nga mo'y proyekto nga gilauman nga makahatag og dugang atraksyon ug oportunidad sa turismo sa probinsya. Human ini, midiritsos ang TIEZA Chief sa Sapandalaga aron nga bisitahon ang duha ka mga proyekto sa TIEZA sa Kaluya Port nga giisip nga importante sa pagpalambo sa coastal ecotourism sa probinsya. Kini nga mga proyekto na himong posible tungod sa pagpaningkamot ni Governor Wominal ug sa provincial officials uban sa pag-abag nila ni 1st District Congressman Jason Almonte, 2nd District Congressman Sancho Fernando Ando Wominal ug Asenso Pinoy Congressman Attorney Henry Indy Wominal Jr. Pinaagi usab sa ligon nga partnership sa TIEZA. Gipasalamatan usab ni TIEZA COO Mark Lapid si Governor Henry S. Wominal ug ang mga Misamistons tungod sa mainito nini nga pagdawat kaniya dinhi sa probinsya. It's that's the number one. Kami mga ako as a national government always have to coordinate and collaborate with the local government kasi sila ang may alam ng lugar nila. Hindi naman kaming mga taga-national government. So we always rely the information, anong dapat kailangan sa LGU kasi nga sila yung representative ng mga taong bayan dito sa lugar nila, di ba? Lastly, sir, kumusta po yung stay niyo sa Misamis Occidental, especially here in Amurap? Yes, oo. Siyempre, napakaganda. Doon nga sa kung saan kami nilagay, talagang sabi nga nila sa ninagob sa amin, i-try mo kasi para at least ma-experience mo mismo. So, ito yung mga nakikita natin sa ibang bansa lang, pero ngayon nandito na, which is true. Napakaganda and we're inviting everyone, not only turista, but of course our local. And I think government will open it to public para makita nila yung development na anong meron dito sa ating lalawigan. Message mo po para sa mga Misamisnos? Ayun po sa ating mga kababayan dito sa Misamis Occidental. Unang-una, congratulations for having a tourism industry na napaka-active and lahat po kayo ay niyayakap ninyo. So tulong-tulong po kayo. Kami nandito rin sumusuporta sa inyo para mabigyan kayo ng magandang tourist spot at saka destinasyon at para makapagbigay ng trabaho, suporta sa mga pamilya at sa mga kababayan natin. So yun po yung aming ibinibigay dito at sinusuportahan. And sana ito'y mapalago pa, lumaki na lumaki para yung ating mga bagong henerasyon na kabataan ay may pupuntahan at may aasahan na pag-graduate nila sa kanilang kolehiyo, pagkatapos nila sa kanilang ay may trabahong nagbibigay. Thank you. Alang sa Usamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Salamat Glenn. Usamis LGU nagpadayon sa libreng vet outreach. Kapin 90 ka mahayop sa labinay na hatagan sa serbisyo. At ang luwatan ng report ni Angela Kirante.
Padayon nga gipahingusgan sa Uzami City Veterinary Office ang ilang serbisyo sa komunidad pinaagi sa pagpatuman sa libreng veterinary outreach ngadto sa nagkalanlaing barangay sa Dakbayan uban sa ilang nakaschedule nga mga kalihukan alang sa bulan sa Abril. Ubos sa pagpanguna ni OIC City Veterinarian Dr. Lourdes Calyao, diindirekta nila nga gidala ang ilang mga serbisyo sama sa konsultasyon, pagtambal, deworming sa baka, kabaw ug kanding, vitamin supplementation ug anti-rabies vaccination aron mapanalipdan ang mga binuhi batok sa nagkalanlaing sakit ug rabies. Ang maong outreach gipahigayon adlong Huwebes, Abril 23, 2026 sa Barangay Labinay, din 24 ka mga iro ug 4 ka iring ang nabakunahan kontra rabies nga napahimuslan sa 14 ka mga residente. Samtang sa deworming anaa sa 17 ka mga karabaw, 33 ka baka ug 20 ka kanding ang malampusong na deworm nga nagbenepisyo sa 20 city ka mga residente sa maong barangay. Ang maong programa sa City Veterinary Office nagpadayon Abril 24 sa Barangay Embargo ug matapos Abril 30 sa Barangay Mulikay. Isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa lokal nga kagamhanan sa pagpalambo sa kahimsog sa mga hayop ug binuhi. Kiniusab, bug-os nga gisuportahan si kanunay Ascenso Uzamis Administration ubos sa pagpanguna ni Mayor Sam Norman G. Fuentes nga nagpadayon sa paghatag og libreng serbisyo sa mga Uzamis noon, ilabi na sa deworming ug anti-rabies vaccination isip kabahin sa mas halapad nga inisyatiba alang sa panglawas ug kaluwasan sa komunidad. Padayon usab nga hidasig ang tanang pet owners sa pagparehistro sa ilang mga binuhing iro ug iring nga adunay 100 pesos nga registration fee aron masiguro ang husto nga monitoring ug masayon nga access sa serbisyo. Alang sa Uzamis Today, ako si Angela May Quirante. Salamat me, Local Price Monitoring and Coordinating Council sa Dakbayan, himuong mas aktibo sa lokal nga kagamhanan. Ani ang report ni Don Vicena. Usa ka executive order ang gipadangat ni Mayor Sam Norman Go Fuentes ngadto sa konseho ning syudad nga nagmando alang sa ipaaktibong Local Price Monitoring and Coordinating Council. Ang pagsagop sa maong executive order gikan sa buhatan sa Hipi-Hikutibo ning syudad pinaagi sa resolusyon ni Honorable Cecil Cu, isip chairperson sa Committee on Economic Enterprise o Trade and Commerce. Nasaran nga ang Local Price Monitoring and Coordinating Council counterpart kini sa Department of Trade and Industry alang sa pag-stabilize sa presyo sa mga basic necessities o prime commodities. Tipik og bahin sa mga tulumanon mao ang paghimo og random inspection sa mga grocery store o supermarket o mabantayan ang presyo sa mga nag-unang palaliton. Supply monitoring og morekomendar og legal nga aksyon alang niadtong mga negosyante nga nagkakomitar og supply hoarding. This executive order and order organizing the local price monitoring and coordinating council of the city of Osamis, providing its purpose, duties, and functions. This executive order shall be duly noted down in our records and concurred by this body. Thank you. Honorable Cecil Cu manifested that item number 1 be concurred with this August body. Alang sa Uzamis Today, Adoni Decena reporting. Salamat doon ang Uzamis Today hatod kanato, ingon nga serbisyo publiko sa kanunay Ascenso Uzamis Administration, pinaagi sa Ascenso Uzamis News Channel ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes alang sa dugang impormasyon. Please like our official Facebook page Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal, kung Ando Waminal o Ascenso Uzamis News Channel, and please subscribe to the official AONC YouTube channel. Sa ngalan sa kintibukang AONC team, Yonsho Medalyo, Adoni Licena Jun Purgatorio, Aras Carpio Akem Tangaro Makchul Malinis, Angela May Quirante, Mariana Lumapas, Xander Dalid, ug si Glenn Ray Roluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Lumatikson. Daghang salamat. Kanunay Ascenso Uzamis, Padayon Ascenso Segundo Distrito, Ascenso Misamis Occidental, Ascenso Pinoy.